नमस्कार बंधुरा श्रावंतिका चैनले आपनादेर सबाइके स्वागत। आज आमी आपनादेर साथे शेयर करब एकटी निरामिष रेसिपि। नामटा आमी बोलबो ना, आपनारा पुरो भिडियोटी देखुन, तारपरे आशा करी रेसिपिटी भालो लागबे। प्रथमे कड़ाइते सादा तेल गरम करे ताते किछुटा काँचा बादाम भेजे रेखे तुले निते हबे। तारपर ओई तेलेई एकटा तेजपाता, एकटा शुकनो लंका एबं एकटु सादा जिरा फोड़न दिए फोड़नटाके एकटु भाजते दिते हबे। जेई हालका भाजा होबे तखन तार मध्ये दिए देबेन बड़ चामचे 2-3 चामच मुग डाल। मुग डालटाके हालका नेड़े निये तखन तार मध्य दिए देवें आगे थेके केटे रखा धुए परिष्कार करे रखा एकटी बड़ो आलू डुमो डुमो करे काटा एबं तार मध्य देवें परिमाण मतो नुन दिए आलूटाके एकटु भालो करे नाड़बेन। नाड़ते नाड़ते ओर मध्य आपनारा देवें आगे थेके भिजिए रखा काँचा छोला। काँचा छोलाटा दिए आबार आलू छोला डाल एटाके एकटु भाजते दिते हबे। जखन एटा नाड़ते नाड़ते एकटु भाजा भाजा हये आसबे तखन तार मध्य दिए देवें जिरे धने शुकनो काँचा लंका आदा और गोटा गरम मशलार एक पेस्ट। आमी गरम मशला परे दिइनि, आमी एई मशलार मध्य गरम मशलाटाके पेस्ट करे दिए दिएछि। तारपरे देवें परिमाण मतो हलुद मशला दिए एटाके भालो करे कषाबेन। कषते कषते जखन देखबेन जे एबं एई रान्नाटा आपनारा एकटु हाई फ्लेमेई करबेन। देवें परिमाण मतो नुन। मशलाटा যতক্ষণ ना कষছে तखन फ्लेमटाके हाईतेई राखबेन, रेखे मशलाटाके আপনারা ভালো করে কষাবেন। কষতে কষতে যখন দেখবেন যে সাইড দিয়ে তেল ছেড়ে দিয়েছে তখন তার মধ্যে দিয়ে দেবেন আগে থেকে কুচি কুচি করে কেটে নুন মাখিয়ে চটকে রাখা থোড় বা ভাড়ালি। একে অনেকে থোড়ও বলেন, কেউ আবার ভাড়ালিও বলেন। থোড় আর ভাড়ালিটা যদি কচি হয় তাহলে সিটি না দিলেও চলবে, না হলে একটা আগে প্রেসারে সিটি দিয়ে নেবেন। দিয়ে থোড় এবং থোড়টাকে ভালো করে এই মশলার সাথে মাখাতে হবে। যেহেতু আমি আগে থোড়টাতে নুন মাখিয়ে রেখেছিলাম তাই নুনের পরিমাণটা আপনাকে বুঝে দিতে হবে। থোড় দিয়ে মাখামাখি করতে করতে আগে থেকে ভেজে রাখা বাদামগুলো একটু গুঁড়ো করে ওর মধ্যে দিয়ে দেবেন। বাদাম থোড় আলু সবগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এই রান্নাটাকে এই সময় আপনাদেরকে গ্যাসটাকে কমিয়ে দিতে হবে, কমিয়ে ঢেকে ঢেকে রান্না করতে হবে। যেই দেখবেন থোড়টা সেদ্ধ হয়ে এসছে তখন তার মধ্যে দিয়ে দেবেন একটু চিনি। চিনিটা মিষ্টিটা আপনারা যে যেরকম খান সেরকম বুঝেই দেবেন, তাতে কোনো রান্নার তফাৎ হবে না। চিনি দিয়ে এটাকে ভালো করে নাড়তে হবে, নেড়ে গামাখা গামাখা করতে হবে। যেই দেখবেন থোড়টা আলু সব সেদ্ধ হয়ে এসছে, মাখা মাখা হয়ে এসছে, জল ভাবটাকে কমে গেছে, তখন মনে করবেন যে আপনার এই রেসিপিটি হয়ে গেছে। গ্যাসটাকে বন্ধ করে উপর থেকে একটু ঘি ছড়িয়ে দেবেন। এইভাবেই হয়ে যাবে নিরামিষ থোড় ঘন্ট। এটা আপনারা চিংড়ি মাছ দিয়েও করতে পারেন, খেতে ভীষণই ভালো লাগে। আপনারা একবার ট্রাই করে দেখবেন, আশা করি আপনাদের এটা ভালো লাগবে। আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।